বরম গোনাं জিতেন্দ্র চৌধুরীনি কয়েকটা টিপ্পনী বা কমেন্টস আর্গুমেন্টস আবো নুখা কুমারী মধুতি রূপশ্রীনি মুইতনি ককসাপ্রু ব ডাইরেক্টলি ইনडाইরেক্টলি চিনি বরম গোনাं महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य तथा त्रिपुरासारनि खासुकसा तै बिनि फैमिली तै बंशनो तैनाय ब आलोचना समालोचना खायनानै चेष्टा खायका के आबोनि रिप्लाई रियावै तंगै मालिया पहिलावनो बिनि विषय तैनाय माननीय विधानसभा विरोधी दल नेता तथा बरम गोनां जितेन्द्र चौधरी सोंथि प्रामथारक साब्रम कैंडिडेट रिया खायनाय बन त्रिपुरासारक थानसा खायनाय बन पास खायनाय रहरै त्रिपुरासारनि बाङै कक्सा देहैनाय विरोधी दल नेता ताबो जाक माननीय जितेन्द्र चौधरी त्रिपुरासारनि कक्साथों सायाथों जे बन पास खायरहका जे बन समर्थन खायका बनि विरुद्धे बार बार ब टिप्पणी खायनायनि चेष्टा खायतंगो साइमिया साबनि नमक चावै साबनि सम चावै साबरंनि दागि मुंबाय साबरंनि खासुक सांना बागै ब कग्रक साइमा तं तबे के खाव तंगै मानलिया आबनि रिप्लाई रिनानि प्रयोजन हिनै मने खायका लुकरनि थानि तबे अवश्य बन तै कैसा कक जाति सावै कक साव हिनै जे कक सिल सजाकमानि कुबुई कुबुईनो जदि जाति सावै कक साजाक तंखांके बक्तव्य क्लियर तेसा नायै जदि जाति सावै जदि कक सावै तंखांके त्रिपुरासा जातिनो अपमान खाय तंखांके जे त्रिपुरासा जाति हिनि वानसगै जों त्रिपुरासारक मिलगै त्रिपुरा मथा प्रार्थी रियावै बुबाग्रा समर्थन खाय पास खाय रहरका अवश्य बन पार्टीनि नजर नुगियावै जों त्रिपुरासा हिनि नुगै बिनि विरुद्धे न चिनि त्रिपुरासानि विरुद्धे हिनि नावैनो जों आबनि तीव्र विरोधिता खायनाय तै आं निजे खुद जदि आमाय खायगांके तीव्र विरोधिता खायनाय आबनि मंत्रीनि बक्तव्यनि तबे आबनि परवर्तीते जितेन्द्र चौधरी महोदय माननीय विरोधी दल नेता जे बरकनां स्राय फांसिनि चिनि त्रिपुरासा हिनै आं चेहरा त्रिपुरासा हिफानो चिनि त्रिपुरासा हिनै वानसगिया त्रिपुरासानो कसल फिया त्रिपुरासा सन्देह तं जों स्रायफ्रो कारण बकुनो दिन कक बरक बाय जों चरायनि सिमि सिगला सगैनाय पराशुना खायफ्रो कोनो दिन ब मंत्री तंफ्रो बन कक बरक बाय कक सामान्य गिया तबे अवश्य उलो तिनी सरकार थांगा परे तिनी अहरह बन विभिन्न जागा कक बरक बाय मन तिनी नगो तबे कक बरक बाय कक सामान्य नगबन इया गलो ब डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली त्रिपुरासानि खासुक सांगै त्रिपुरासानि काहाम सावै तंनाय त्रिपुरासानि काहाम खाय तंनाय नखगिया करे त्रिपुरासानि कक सावै तंनाय बुबाग्रानो अबाहायके खने खने प्रत्येक मोमेंट प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक बक्तव्य बन इया फाव नावैनाय अमाहायके अपमान खायमानि जे व्यक्ति बन तिनि विरोधी दल नेतांनानि मत समर्थ जगायखा बन माहायके अपमान खायनानै आबो त्रिपुरासानि अपमान हिनै आंबो मने खायो तिनी आं तै गोबां कक साया जुक्ति बिनि जुक्तिनो किसा खंडन खायनानै मुसुगो नम्बर 1 राजा आमल ओइ घटना जे सामानि विवरणी सामानि आबो बसुकजरातै वास्तव बा बसुकजरातै कुबुई अथवा ताताल जितेन्द्र चौधरी महोदय बा राजा आमल बाबु कथांगिया आंबो आफरा आसाय जागिया बाबु आफरा आसाय जागिया तामखे बाबुनि जुक्तिनो आं खंडन खायना थांगिया तबे एकटा कक सानाय सरकार चालक खांगांके क्षमता तंगमानि समय जतन राज्यन काहामके चालकनानि बागैनो जन समर्थन गोबां मानानि बागैनो सरकार बा राजनीति खालायो हिनै आं खाख्लायो गणतंत्र तबे राजतंत्र
রাজ্য চালক না বাগৈ কোনো ভোট প্রতিযোগিতা খাইনা নাঙ্গিয়া আবার সিরি সিটি আইগিনি সিমি আমাইখানে তৈদুল জায়গায় ফাইমানি आ जागाव तिप्रासानि बागै डेभलप खाइनानै नांनाय आमाय कोनो बाइंडिं करै कारण भोटनि कोनो प्रयोजन करै तारपरेও साना थांके राजतंत्रव जे राजा बा शासन खाइनाय मंके एब्सोल्यूट मोनार्की सम्पूर्ण क्षमता बिनि आफाव तारपरेও सम्पूर्ण क्षमता तंगमानि परेও तिप्रासानि बागै आ जुगनि अनुसारे स्कुल सनामिया कलेज खुलो गया अमाय कोनो उदाहरण करै आपरनि जनसंख्यानि मुताबिक आपरनि चाहिदानि मुताबिक उमकान्त स्कूल महारानी तुलसीवती स्कूल बीबीआई स्कूल इवेन दशरथ देव जे समय जनशिक्षा आंदोलन खाइखा आपनो समर्थन जगायै 5 टाका निनि बेतन बात्तरनानि घोषणा रबै गामि गामियो मास्टार ते स्कूल खुलगनानि प्रस्ताव न राजा इच्छा खाइके समर्थन खाया करे नाकस बो खाइमा खागोन कारण एब्सोल्यूट मोनार्की भोट नि कोनो प्रयोजन करे इच्छा खाइके दशरथ देव नि आकग न जेटा जनशिक्षा आंदोलन नि सीपीएम गणमुक्ति परिषद तिनि चावरबो प्रचार खायो आमनो राजा समर्थन खायो तंगैमान खामो किन्तु बरक आमनो कला कौशल खाइने राजानो तला खिकलायने नाय फानु राजा खातिया करेना समय जेटा इतिहासनि मुताबिक महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य स्कूल खुलगनानि मंजूरी रेखा ते बेतन रनानि मंजूरीबो रेखा कारण दशरथ देवनि तापरनोबो कोनो बेनथानि रां करिबो बाहायके बेतन रनायबा आमा खलायना आपरो स्कूल खुलग जाखा आमनि सिगांबो खुलग जाक बरक दाबि खायफोन गोबां मोजां स्कूल खुलग जाक एके अबनो बिभ्रान्त खलायनाय अबनो ताताल कक सावैनाय आगामी नतुन प्रजन्मरनो बरक तिनी राजनीतिक नि खातिरे बरक तिनी कम्युनिस्ट पार्टी राजारनि बिरुद्धे कक साका किन्तु गणतंत्रवत तिनी जनगण तैने बरक तिनी जे सरकार खलायका बा दल खायका पार्टी खलायका गणतंत्रनि जगत बरक तो राज्य शासन खायनानि जे एडिसिनो चिरकाल सीपीएम रक विरोधिता खायका जे एडिसिनि बिल पासंफ्रो सीपीआईएम रक लोकसभा अनुपस्थित 1984 सन 23 আগস্ট जे एडिसिनो सानप्रो टीयूजीएस रन चिरकाल हा सान काके आनि नखलाव हा कब मत हा और जरि ना फायदे नै अपमान खायका सेई एडिसिनो विरोधिता खायमानि परेबो एडिसि बिल पासंफ्रो सेई एडिसि बिल पासनाफ्रो राज्यनि 2 जन एमपी अनुपस्थित बाजुबन रियां सह अनुपस्थित तंगमानि परेबो एडिसि मानमानि परे एडिसिओबो 25टा बছর सीपीआईएम रनो चालकखा जितेन बाबुनि दल चालकखा किन्तु राजतंत्र बिनि फुल क्षमता तंगमानि परेबो राजारक जनगणनि कक खनानानि चेष्टा खायका दशरथ देवनि कक खनानानि चेष्टा खायका जे गुर राजतंत्र विरोधी राजानि विरोधी बिनि कक खनानानि चेष्टा खायका बिनि कक मते सामुं तांगै बनायखा किन्तु तार परे नरकनो क्षमतार मा परे नरक ताम खायका नरक क्षमतार मानि परे नरक तामो खायका बा नरक साका लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशी पुनर्बसन दिते होबे बास्तु हारा बास्तु चाय नै नरक साका बास्तु हारा बास्तु चाय हिनै सावैनाय आपनो जारा बास्तु हारा जे बास्तु हारा जारा बांग्लादेश तिनी ब्रम ब्रम रोखलाय जागैनाय बिटे माते हारा खायनाय फाइसक पाइका बरनि बागै नरक स्लोगान रखा बास्तु हारा बास्तु चाय हिनै लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशीदेर सुस्थ पुनर्बासन दिते होबे हिनै सीपीआईएम रक स्लोगान रवैनाय तिनी त्रिपुरा हाव संख्या गरिष्ठ त्रिप्रासारक सियाखौ गणतंत्र बुझियाखौ राजनीति बुझियाखौ न दिनै त्रिप्रासार नरक त्रिपुरा राज्यव गुबै कक निजेनि हाना हामजानाय कक निजेनि जातिनो हामजानाय कक प्रशासन चालना कक निजेनि हाव निजेनि क्षमता अधिकार न रक्षा खायनानै कक न बुझगिया करे निजेनि हावनो निजेनि त्रिप्रासार न संख्या लघु खायका
নিজে হাওনো ত্রিপ্রাসার ন সংখ্যালঘু খাইমা পরে সংখ্যা কম খাইমা পরে নরক তিনি যে সময় ৭৮ সন পয়লা বামফ্রন্ট সরকার গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত মানে পরে ত্রিপুরা ৮০ সনের দাঙ্গা ফাঙ্গাখা সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠন মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্য তিনিও যেই ত্রিপ্রাসারংনি বখরগঙ্গৈ যেই ত্রিপ্রাসারনি মুকুটহীন রাজাঙ্গৈ রাজতন্ত্রতৈ রাজাनि বিরোধিতা খাইনাই অপপ্রচার খাইনাই যেই বরক ত্রিপ্রাসারগ্ন ভুল বুঝাইখা যেই বরক রক হাজার হাজার বাংলাদেশি ত্রিপুরাও আশ্রয় না বাকি রাজনীতি খাইকা সেই দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী সানফর তিনি তামো সাজাখা দশরথ দেব ত্রিপ্রাসাঙ্গৈ ব নিজে পর্যন্ত ত্রিপ্রাসানি বিরোধী কক সাবই ত্রিপ্রাসানি বাগে সামুং খাইয়াবই ত্রিপ্রাসা রাজারনি বিরুদ্ধে কক সাবই আয়াং নারনি ব্রং ব্রং ওয়ানজিরনো নাহারৈ ত্রিপ্রাসানো সংখ্যালঘু খাইনাই ক্ষমতা ফাইমানি পরে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মাসালিয়া নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মারখা নিপেন চক্রবর্তী আপনি গসেলিয়া আবার পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ জোট সরকার নি পরে তেই বৈশা বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্রবু দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী গসেয়াঙ্গি নাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিআইএম নিজে আইডিওলজি তিনে ত্রিপুরা যে পীর ফাইনাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিএম পর্যন্ত ইয়াকারখা অমকি বাস্তব ইয়া জিতেন বাবু অমকি তাতাল ইতিহাস আর সেই সিপিএম ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন ক্ষমতা মানখা বিরোধী দল নি ভূমিকা পালন খাইকা ২৫টা বছর এডিসি নি বিরোধিতা খাইবে এডিসিও ২৫ বছর ক্ষমতায় রহরকা কিন্তু সেই সিপিএম ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসার এডিসি তাঙ্গই ডেভেলপিং ইয়া এডিসি তাঙ্গই টাউন স্নামাইয়া আপনি জবাব বরৈ মালিয়া এডিসিও কাইসাপন টাউন স্নাম মালিয়া এডিসিও কাইসা টাউন স্নাম মালিয়া ৩৫টা বছর ৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ১০,০০০ নিবিসিংহ ১০ ভাগের ৭ ভাগ এলাকা ৭০% এলাকা শতকরা ৭০% এলাকা ১৬ লক্ষ ত্রিপ্রাসার নি বসবাস ও এডিসি এলাকাও বাদ বাকি জেনারেল তো বাগৈ রেখা ও শতকরা ৭০ ভাগ এলাকাও একটা টাউন খাইমালি আনোরা ২৫টা বছর এডিসি শাসন খাই নাই ৩৫টা বছর সিপিএম শাসন খাই নাই ত্রিপ্রাসার সমান্তরাল ভাবে ট্যাক্স রব তিনি ডেট সানা থাকে ত্রিপ্রাসারক জিএসটি যত প্রকার ট্যাক্স চিনি রাবার ফালমানি ট্যাক্স মিলে হই নাই ১০,০০০ কোটিনি উপর ট্যাক্স রব কিন্তু নরক সিপিএম রক যে চালু খাইকলাং মানে ত্রিপ্রাসার তলাও খিকলাই নাই যে নরক অভ্যাস খাইকলাং মানে সেই অভ্যাস নি পুনরাবৃত্তি গতাই না তাবুক জোড়া ত্রিপ্রাসার এলাকাও ডেভেলপিং ইয়াত কাইসা টাউন করে ঠিক আছে ত্রিপ্রাসা এলাকাও ২৫টা বছর সিপিএম রক এডিসিও শাসন খাইপ্র ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন খাইপ্র নরক টাউন খাইমালিয়া কিন্তু তাঙ্গই এডিসি এলাকাও নরক এডিসি তো বিরোধিতা খাইকা কাহাম কক কিন্তু তাঙ্গই নরক শাসন খাইপ্র এডিসি এলাকাও টাউন স্নামালি আপনি যুক্তিবো তো নরক ছায়া আপনি সলিউশনবো তো রিয়া जों तो एडिसी एलाकाओ एडिसी नि बिसिंगतै रांनि क्षमता करै हानि क्षमता करै टैक्सेशन नि क्षमता करै एडुकेशन नि पावर करै ल नि पावर करै नि बागै बलं नि पावर करै नि बागै एडिसी एलाकाओ टाउन स्नाममाया डेभलपमेंट खाइमेया हिनै जों तो बुजगनानि चेष्टा खाइतङ आपनो दाबी आदाय खाइनानि चेष्टा खाइतङ किन्तु नों सीपीएम नोंनो राज्य क्षमता नोंनो एडिसी क्षमता दंफ्र ना नों आ सलिउशन खाइका जों तो राज्य बसिनि क्षमतासे करै जों आंचलिक दल हंगाके सब समय बलि तलामा दङ ত্রিপ্রাসানি कक्साव होनै नाय किन्तु नों तो पाहाड़ी बांगाली बाई बाई मिला मिशा थाकते चाই बिया करले खति नाय সেই দল সেই কক্সানাই দল বিদেশিদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নি সানাই দল হামজাগলাইনাই দল কোন আর নিব রক্ত সবার লালহীন সানাই দল জাতপাত খাগিয়া দল কিন্তু नों तानि এই বিভেদ সৃষ্টি খাইকা नों तानि सलिउशन खाइमाली একটা টাউন খাইমালিয়া আর যদি খাইনে মাই আঙ্গাকে এডিসি নি বিসিংতৈ যে ক্ষমতা কरै আ ক্ষমতা করিনে তাঙ্গै জনগণ সাইখনা রেলিয়া আ ক্ষমতা করিনি বাগে আন্দোলন খাইনি তাঙ্গै আপনি সলিউशन খাইনা বাগে চেষ্টা খাইলিয়া আর नों তাবক যুক্তি রেনাই যে কেন্দ্রও তাফর কংগ্রেস সরকার হিনাই কিন্তু সেই কংগ্রেস বাইতো নিনি মিতালি চলাই তংআফর কেন্দ্রও কংগ্রেস ইউপিএ প্রথম গভর্নমেন্ট তংফর आं हासालनि कक्सान सालिया 2004 जे समय फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट फाइप्र आप्र तो सीपीआईएम नि समर्थन बायनो कम्युनिस्ट नि समर्थन बायनो यूपीए सरकार चलो
আপনার তো চাপ সৃষ্টি খাইনাই নং এডিসিনি বাঙি অধিক ক্ষমতা আদায় খাইমা কামং দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারও যখন নং পরমাণু বিলনি বিরোধিতা খাইনি সরকার ইয়াকার মান গাঁকে আপনার ত্রিপুরানি এডিসিনি বাগৈ অধিক ক্ষমতা সানাই এডিসি হানি ক্ষমতা দিহিনি সানাই আপনার তো নং বিরোধিতা আর আপনো আপ বিলনি পাস খাইনা বাঙি কক সাইমা কামং কারণ সিপিএম নি বিট সিংকা ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গতে কেরালা ও তিনটা রাজ্য সে ও তিনটা রাজ্য মিলিছে সিপিএম নি বিট যখন কে ত্রিপুরানি বাগৈ ত্রিপুরানি বড় 35 বছর সিপিএম না বুট গই 25 বছর এডিসি নি ত্রিপুরা সরক সিপিএম নি উপর আস্থা ফুনগই আর এডিসি নি থানিও হানি ক্ষমতা রাংনি ক্ষমতা সান্নানি তন্দরক দাবি খাইমা কমং আফর কেন্দ্রনো চাপ সৃষ্টি খাইমা কামং নিনি সারত কেন্দ্র সরকার তো চলিয়া পরমাণু বিল নতই যদি কক সাইমান গাঁকে আপনি তুই কক সাইমা কামং ত্রিপুরা সানি আসুন দর দিন গাঁকে অথচ নরক তাম খাইকা আর সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল আইপিএফ টিংথং আইএনপি টিংথং যে দল রক অধিক ক্ষমতানি দাবি খাইকা সে অধিক ক্ষমতা দাবি খানি রক ন আইও এডিসি সানপ্রতিও জিএস নরক খক্তি মুসুমা হাই বেঙ্গাইমা হাই বিরোধিতা খাইনাই এডিসি সান্নাই রক নরক সকমরনা চেষ্টা খাইমা হাই এডিসি সান্নাই রক নরক তিনি বরং যে দাবি দাবা নরক চাপাই তনন নাইমা হাই নরক সিপিএম এডিসিও তংফর তৈ রাজ্য তংফর তৈ কেন্দ্র সমর্থন রবিনাই নরক কেন্দ্র সরকার চলক তংফর তো নরক সেই এডিসি নিব তো তাবো এডিসি অধিক ক্ষমতা সান্নাই আঞ্চলিক দল নিব তো বিরোধিতা খাইকা বরং তো সুযোগ রলি আনা নিজে খাইকা না বইনা খাইনা রেখা আবার তাবুক জিতেন বাবু কক কতর কতর সাও কক কাহাম কাহাম সাও জিতেন বাবু পার্লামেন্ট কক সাকা বুভর কক সাকা 2014 যে সময় লোকসভা ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফাইলিয়া নন সরকার ক্রাইখা যে সময় 2018 বিধানসভা তুমুল ভাবে পরাজয়ঙ্কা সিপিআইএম রক বামফ্রন্ট রক আপনি পরবর্তীকালে 2019 নিশেকা ক্রেডিট নানা বাগাই এতদিন এত বছর 35 বছর মৈতমাই আপনাকে জাস্ট কিসি সানি বাগাই নং লোকসভা ও কক বরক আং বরিমন স্ক্রিপ্ট নাই হিনি আপনাকে কক সাকা কক বরক ভাষানি বাগাই আপনার কক সাকা আপনার সরকার থাংসি পাইকা নিনি এমপি পদ থাকতে থাকতে আপনার নমইত মানখা কিন্তু 35টা বছর 25টা বছর নমইত মানলিয়া কগ্রক আর তাবক রাজানি বিরোধিতা খাইনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি খাইনাই যে রাজা নন তিনি ও রাজানি বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইনানি মাত্র মতফান নন কাবিল ইসলাম খা নন সুযোগ রেখা সাবরম বুট পাস খাইনাই ত্রিপুরাসানি থানসানি যে থানসানি নং অপপ্রচার খাইও যে থানসানি বিরোধিতা খাইও যে থানসানি নং খোক তুই মুসই সেলেং যাগো আর থানসা যে খোক তুই মুসই নং সেলেং যাগै না খিবি মানে আর থানসানি খোক তুই নং সালাগै তাবুক এমএলএ নাই সাবরম থেকে এমএলএ নাই ত্রিপুরাসানি বুট নাওই পাস নাই নং তিনি সেই থানসানি খোক তুই সালাগै চাওই নাই নং তিনি বিরোধী দল নেতানি আসন আসগै নাই নং তিনি ত্রিপুরাসানি বাগै কক সাওইনাই বিরোধিতা খাইয়া কারেনি তাবুকবো রাজানি বিরোধিতা খাইনানি কক সারানি অকাত মানো বাস্তব কক সাকাঙ্গা যতন সাজা গেং আর সাও আনইথিক্যাল অযৌক্তিক কক সাওয়াইছে ত্রিপুরা মথানি নেতারক গাড়ি কাহাম কাহাম কাই গরিও এমএলএ এমডিসি রক তার মানে এই যে সানানি নাইও যে সিপিআইএম নি নেতা অথবা জিতেন চৌধুরী বাবু হংকাকে রিক্সা চালক বিরোধী দল নেতা হাই গুরিতম জিতেন বাবু নবো তো আং রিক্সা চালক নাই বাইসাইকেল চালক নাই বিরোধী দল নেতা নাই কামি কামি গুরিমান নগিয়া নং যদি ত্রিপুরা মথান নেতারক বোলেরো স্করপিও কাই গুরি সাকাঙ্কে এমএলএ এমডিসি রক নং রিক্সা কাই গুরি দে নংলা তাঙ্গৈ স্করপিও কাই গুরি এসকর্ট নাই নংকে তাঙ্গৈ গুরি নং রিক্সা কাই গুরি দে সারা ত্রিপুরা বিরোধী দল নেতা রিক্সা কাই থাঙ্গে আফরাং মানে নাই নং নিজে আগরতলাও যে নিনি 3 তলা 4 তলা বিল্ডিং তমানো ফালাই রে নিনি নকবুর তং পাল পাল থাঙ্গি নেছেন গেরেবি ফনক নাই নং কি নিনি এমএলএ বাত্তা এমপি বাত্তা ভাই নক সানাম কানা নিনি বসানোবো নং ফ্রান্স ফরংমানে আককনোবো নং সাদি অথচ নরক সিপিএম বামফ্রন্ট রক সিপিএম নামল পারা পারাও তামসা इंग्लिश मीडियम चले या बांग्ला सिमिस चले दी इंग्लिश मीडियम पर के चाकरी मांगला हने अपप्रचार खायका इनका तांगै नों सीपीएम नेता जितेन चौधुरी के इंग्लिश फोरोंगैनाय निजेनो बुसानो फ्रांस हरका फ्रांस थांगैनाय नोंके सेल्फि नानाय टिप्रा मथन नेता रक एमएलए एमडीसी रक सेल्फि नावैनि साव
नों सेल्फि नामाके फ्रान्सआव थाङै नों लन्डनाव थाङै नों सेल्फि नामाके नों बिदेश टुर खाइमाके MLA MDC रकनि पेकेज दंगो MP रकनि पेकेज दंगो आ पेकेज बाय बरक जाते निजेनि एलाकानो नायथकन थंने बरनो बिदेश टुर खाइनानै सुजुग जागो आ ककनो सायाकारि नों तांगै अन्य अपप्रचार खाइबा बगोरिया नुगियाका बाइके निजेनि एलाकानो डेभलप खाइनैबा नोंबो तो आ गुरि खानाबले नोंबो तो आ पेकेज बाय गुरि खानाबले ननबो तो ताबक सिलसाइमानले ओमाय अजुक्तिकक যারা তীব্রমত নেতা নাম দাইকে সানাই বো নেতা রিস্কা চালগইলে গুরি তংখাবা একজন নেতা না ফোন তলাং রিস্কা চালগই অটো চালগই নাই MLA MDC নেতা খাই নাই কামি কামি গুরি মান নগিয়া অসম্ভব কক অযুক্তিকক নিজে খাই মায়া বই খাইনি নাকি কামনো কেবেংনানি পেটের 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 আমাদের বাঙিনা রাজ্যনি জনগণ থানে মনো আপিল খাইও যে দল 35 বছর খাইমালিয়া যে দল 25 বছর এডিসি ক্ষমতায় তঙি নাই খাইমালিয়া অথবা খাইনানি কোনো ইচ্ছা করে যে দল চিরজীবন বিভ্রান্ত খলাইকা যে দল খাইমালিয়া তো খাইমালিয়া ন বইন খাইনা বরলিয়া সানা বরলিয়া সেই দল বুতের সেই দল যদি তিনি অকক রক্ষা কাঙ্কাকে বাংলাও কাইসা কক থং হেব ভূতের মুখে রাম নাম হমা হাইব ভূতের মুখে রাম নাম না ওই নাই ভূতের মুখে যদি রাম জপ না খাঙ্কা আবার তাম অং আমাদের ওয়ান শক্তি বুঝি দি একটা কক আসলে মইতে না রাখতে কোনদিন জিতেন বাবু মহারাজা হাই মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিকনি ইতিহাস তাম আবাং সানা থাঙ্গিয়া কিন্তু বর্তমান মহারাজা হাই টিপ্রাসা খরকসা থাপরা রাজা খাঙ্কে আগরতলাও হাও থাঙ্গি আসগই নাই টিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে ছাত্র বাই থাঙ্গি নাই হাও থাঙ্গা আসগই নাই টিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে মূর্তুর জবাব রই নাই আগরতলা থেকে দিল্লি বারবার লাইছো নাই টিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে টিপ্রাসানি গানাও থাঙ্গি বাঁচানোর চেষ্টা খাইনি চুকথুং চুগিয়া থং বুবাগ্রান লগে তংনাই নেতারংনি চরিত্রনি কগাং সানা থাঙ্গিয়া নুখুং খাকাंके कामी खाकांके सगालबो तंगनाय मतायबो तंगनाय काहामबो तंगनाय हामियाबो तंगनाय जतन तैसि कैसे दलबा किन्तु जे बखरक बसि ठीक तंग नाय चिनि बागै चिनि बखरक तिनि ठीक तंगो बाद बाकी तलाव किछु किछु चाया तंखा आपन संशोधन खाइनेन दायित्व जनगण एवं पार्टीनि कार्यकर्तारंनि जों साबनो ठीक मा खाइनाय बुबाग्रा कामी कामी थाङै नाय तंगैया जे समस्या प्रॉब्लेम तामो कामी कामी थाङै नायनानै सम्भव बयाइसि त्रिपुरा जब 587 एडिसि एलाका विलेज दंगो 5000 खान ऊपर पारा दंगो 5000 खान पाराव थाङै समस्या समाधान खायनो सम्भवया जों निजेरा थानसाङै जोंसे निजेनि समस्याना समाधान खायनो बागै जों से चेष्टा मा खायलायनाय जों से मा हामनाय जों जदि तंगना रिंगिया तै तो कुरै रजागैबो तेसा हारपेगो थाङै लेत खांके वाखाय आबो महाराजानि दोष याबो चिनिसि दोष चिनि नेतारनि दोष चिनि कामी तंगनाय नेतारनि दोष जों जनगणनि दोष महाराजानि कोनो दोष करै সেই মহারাজানো जों निजेरा दोष खायो निजेरा चायाखै निजेरा ठीक मैया अथच चिनि बागै काहाम खायना बागै फायका चिनि बागै जान रै तंगाका সেই মহারাজানো जों सम्मान रै मैया सहयोगिता रै मैया के एटलिस्ट समालोचना तो ताखायदे एटलिस्ट সেই जितेन चौधरी संहाय बरक जे बरक শুধুমাত্র সমালোচনা খাইনা রঙ কোনদিন সমাধান খাইনা রঙিয়া সমাধান তো বইরে ফাইনা রঙিয়া সেই বরকনে কক বাইতো হাত তালি তারে দে সেই বরকনে কক বাই যদি হাত তালি রই নাই তিনি মহারাজনা খিগলাই রে মেখানকে সেই বরক নিরন পাশে জীবন বাসাই কক ছাইয়াইছি সেই বরক কোনদিন নরনি সমস্যা সমাধান খাইনা বাগै ফাইয়া সেই বরক রক আগিও যেভাবে কল্পনা জমাতিয়া সিপিআইএম নি মেম্বার বথার জাগৈ বিশাখাপত্তনম নি রেপ খাই তো বুজাগৈ নক খিগলাই ফাই কোনো জবাব রলিয়া যে সময় বরক সরকার তাই ক্ষমতায় তংফ্র রবি লিটন দেবর্মা ওয়াক সই তক্থই জিরানিয়াব বুথার যা কাফর যে সময় বরক সামালিয়া সমাধান খাইমালিয়া যে সময় বরক তিনি এই সুকুরাম দেবর্মা এসডিএম বুথার জায়গায় আপনি সমস্যা সমাধান খাইমালিয়া বরনি ক্ষমতায় তংফ্র তাবুক বরক খাইনা থাঙ্গিয়া তাবুক বরক খাইমিয়া তাই খাব খাইনানি মানসিকতাबो কरै কিন্তু বুবাগ্রা তিনি বুবাগ্রার নেতৃত্বে প্রত্যেক তীব্রাসানের সমস্যাও जों বাঁচানাनै সলিউশন তমনাनै সমস্যা খাইতাম আই সমাধান খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম সমাধান তমনাनै চেষ্টা খাইতাম কোন তীব্রাসানি যদি চাইয়াঙ্কাকে जों খরাং তিসানাनै চেষ্টা খাইতাম সরকারও তংগৈবো जों সরকারनि যদি নীতি চাইয়াঙ্কাকে আপনি বিরোধিতা খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম
সরকারও তঙ্গই নাই সরকারও মানখা মন্ত্রী মাখাই নাই আবনি বিরোধিতা খাইয়া কক তঙ্গিয়া কিন্তু তিনি চিনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা যদি মন্ত্রী পদ তংতো তুই যদি কক বরং তুই কক সাকাঙ্কা আপনার মিডিয়াও প্রচার খাইয়া চিনি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ যে সরকার তংতো তুই সরকারনি ট্রেজারি বেঞ্চ নি এমএলএ তো তুই যদি সরকারনি বিরোধিতা খাইনি চিনি ত্রিপ্রাসান হক নি কক সাকাঙ্কা আপনি প্রচার খাইজা গিয়া চিনি এমএলএ পল দাংশ যদি ত্রিপ্রাসান এবং কক সানান নাই নাই চেষ্টা খাই তংকা আর জিনিস না মিডিয়াও ইউটিউব প্রচার খাইজা গিয়া শুধুমাত্র ত্রিপ্রা মথন বাইকে সবাই নাই বইনি ইন্দন বাই ত্রিপ্রা মশনে বিরোধী বাইকে খেয়ে মানে কক বেশি প্রচার খাইজাগো অমাই ত্রিপ্রা জোর চলাই তং কিন্তু মুইতনারক যেদিন বুবাগ্রানো খিকলাই খা বুবাগ্রানো যেদিন ক্রাই রেখা আমার বুবাগ্রা ক্রাইয়া ত্রিপ্রাসার ক্লাই নাই ত্রিপ্রাসার জাতি ক্লাই নাই যে 70-75 বছর সলিউশন খাইমালিয়া আর সলিউশন তবু না বুবাগ্রা যে চেষ্টা খাইতাম না আবার বিফল থাঙ্গাকে নরনিন ক্ষতি নাই নুখাবলে সিপিএম রক কংগ্রেস রক 25টা বছর রিয়াং শরণার্থী ব্রুজ শরণার্থী সমাধান দংখা তুইও বইয়া হাকঙ্গ বইয়া রেশন বন্ধ খাতে খাইজাকা তিনি মহারাজা বাসাওই নাই যখন সমাধান খা আপনার পগই থাকা তিনি মহারাজা তংমার কারণে আগরতলাও দেববর্মা সুধীর পথ হিনইব আংহাই সাধারণ দেবিদ মুরা সিং থাঙ্গি সাইচং আসংমা বাই 24 ঘন্টাनि बिसिंग बोथार जागाय जायगे समाधान करै रवि लिटन देबबर्मा साल कथां कथां ताबुक देबबर्मा सुधीर पथ हिनजागैबो आबनि बागै आंहाय देबिद मुरा सिं साइचं खान थांगै आसुक खांके महाराजानि मोखां नाहारै चिनि थानसान मोखां नाहारै 24 घंटानि बिसिंग सलिउशन मारो एरेस्ट मा खायसि अमनखन रक हिसाब खाइलिया जितेन चौधरी संग माहाय खाइनि हिन मने खायो अनन नेशनल पार्टी नि लीडर रक अबाइके सामंग तांनाय टिप्रासन मै कक्सनि मने खायो खाइदि क्रिटिसाइज खाइदि टिप्रासन मै सामंग तांनाय न बुखा सबायदि निनि फायदा दंनाय लस दंनाय भविष्यत प्रजन्म सुरक्षित दंनाय सुरक्षित दंगिया दंनाय अब मुइतनार दि खाइदि टिप्रासन रक इ टिप्रासन मै कक्सनि रक सेमि बोलेरो स्कॉर्पियो कावनि सादि जितेन चौधरी स्कॉर्पियो कामन नकता सादि वानसाय मेले मंत्री रक आगरतला बड़ बड़ फ्लैट ति सामान कता सादि अमा आनिथिकेल कक रंग नरक आबनो न याफा खरब दि बो एमएलए बो एमडीसी साइकेल चालने पारा पारा गुरिने बनि जनगण मै मालाय मानायबा आरो सरकार से बरना गाड़ी रेरेबो सरकार से बरना 1 लाख बात्ता रेरेबो पारा पारा गुरि दि बरनि समस्या समाधान खादि नै आं तिनि फेलंग त तैसे आनि पारावो एलाकाव गुरिमा तंगो 157 टा कामी तंगो 25 टा बिसिबो 157 टा कामिबो एक दिन के गुरिनाके 157 दिन नांगो प्रत्येक कामियो सगनानि चेष्टा खाइ तंगो डेली गुरिबो तंगो 365 दिन 300 दिन गुरिबो जेल थांका नरनि बागै केस राखा निजेनि राबार बागान फालका तारपरेও डेविड मुरा सिं संखाय बरक हामिया এই জিনিস খাইতং তবে টিপ্রাসার ভাই সামুং খাইকানকে টিপ্রাসারক চিরকাল নন হামবাইরি থাंनाय নন প্রশংসা খাইতনাय आ চিন্তাধারা খাইনে जों दफानि सामुं तांगिया आ चिन्ताधारा खाइनाय दफानि सामुं तांबो मैया तांनोबो ता थांदे दफानि बागै जातिनि बागै सामुं तांनायके जे दफानि बागै नों सामुं तांनाय दफा बाय नों केबें जागनाय खक्ति मुसु जागनाय तबो मा खाइनाय आ दायित्वना पालन खाइमा थांनाय आर सालसा नों प्रशंसा खाइजागैबो निनि मूर्तिनि सागाव सुबसुति जागनाय शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश स्वाधीन खाइना बागै बिन परिवार शेषन थांगा फिनिश खाइजाखायसि बिनि देशनि बरक बायनि फिनिश खाइजाका तिनि स्वाधीन खाइरनाय बरकनि मूर्तिनि सागावनो तिनि सुतैजाका आबं नाय महात्मा गांधी भारत स्वाधीन खाइना बागै बहुत अवदान खाइका किन्तु बबु सै मुसुक हिनजाका बबु गुलि खाइ बुथार जाका जों टिप्रासान बागै सामुं तांमाने किच्छु मायासि किच्छु मानानै आसाबो खाइया सन्मान टुकुफान मायासि टिप्रासाबायनि खक्ति मुसु जानाय टिप्रासाबायनो लाठी रोजागनाय टिप्रासाबायनो सालसा तखाक जागनाय साइमानो हाइपान मा खाइनाय हेसि আর আমাকে খাইনানি মানসিকতা খাইয়াসাক বলিদান রিয়াসাক কোনদিন জাতিनो मुक्ति रिमिया कोनदिन जातिनि बां सामुं तांमियासि तांगै तंगो खाइ थानाय तबेके नरक लगैरनाय रियाबो नरनि उपरनि याकारि रेखा लगैरि आंका नरक मा बुगिनाय थांनाय 70 बছর बुगिमा हाय लगैरि खांकाबा तेरेब जेटा समाधान नन चेष्टा खाइ तुंगा हाय समाधान नन दिगि थांनाय महाराजा फायै जे एडिसिनि बाजेट आंगो बाजेट न खुशिया तबेके एटलिस्ट 260 कोटिले बाजेट मा बार रेखनाबल ताकलाय दिल्ली থেকে डायरेक्ट एडिसिव आर्टिकल 75 पास खाइनाय डायरेक्ट रां रहनानि जुनाल साबजुनाल प्रबोधन त ताकलायनि सिमिमा खाइकानाबले हानि क्षमता रिसिनाय जोटलेन न खासलेन न जोटलेन जागा ट्रान्सफर खाइनानि क्षमता एडिसिव रिसिनाय हिनि तो साइन एग्रीमेंट मा खाइकानाबले
ফরেস্ট পার্টনার ক্ষমতা তো এডিসি ক্ষমতা রেছিনা হিনি তো ত্রিপুরাসা একট মা খাইকেনা বলে লেরি তঙ্গ দগৈ তঙ্গ সালসা তক মা খাইনাই 80-82 সন ইন্দিরা গান্ধী বাই চুক্তিংখা 2 বছর পরে 84 সন 23 আগস্ট বিল পাস মা খাইকেনা বলে বিল কাস খাইমান পরে লগে লগে ইয়া সিপিএম রক বেঙ্গাইখা সিপিএম রকনি এমপি রক থাঙ্গিয়া কিন্তু তারপরেও 1 বছর পরে তো এডিসি ইলেকশন খাইনাই এডিসি তাবক বাস্তব না বলে যে এডিসি ন অবাস্তবিন সাকা অবাস্তব এডিসি 25টা বছর সিপিএম রক চাউই নাই লুটাই পুটাই নাই ত্রিপুরাসানে এগেন্সট সামুং তাংখানা বলে 100 স্টার চালু খাইকেনা বলে যে এডিসি তিনি সিপিএম রক সমাজ নিকক সাকা অথচ সমাজ সম্মান লিয়া সেই এডিসি চিনি যত সমাজ বার্তার ব্যবস্থা খাইনে সম্মান ব্যবস্থা রাং পয়সা গরিব ব্যবস্থা খাইকেনা বলে মহারাজা চেষ্টা খাই দङ কিন্তু শক্তি কমবা মুসুং মাহাই জাগা সগৈ মেমসক সিবলে চেষ্টা তো খাই দङ বিরোধিতা তো খাই না বলে কেবেঙ্গি তো তঙিয়া না বলে কিন্তু जों চেষ্টা খাই দङ সাকতারি দङ হিনজাগৈব খুক্তি নুজাগৈব কিন্তু বরক जोंनो যারা ক্রিটিসাইজ খাইনার বরক কি চেষ্টা খাইও নাকি সহযোগিতা খাইও না চেষ্টা খাইও না সহযোগিতা খাইও আইগিবো খাইয়া তাবকবো খাইয়া ভবিষ্যতে বরক খাইগলা শুধুমাত্র ত্রিপুরাসানো সকমরনানি বাগৈ বইনি ইন্ধন বাই পুঙ্গইনাই আগরতলা বিল্ডিংস নামইনাই বনিজেন গাড়ি কাউইনাই বইনো সিমিনো আগরতলা বিল্ডিং তাং গাড়ি তাং নিনি সানানি সিমি সিরংনাই এই জিতেন বাবু সং দিক্কার জানো নরন চিন্তাধারা নরনে চিন্তাধারা বাই সালসা ইতিহাস নরন মাপ খাইগলা যেভাবে ইতিহাস দশরথ দেবর মনে মাপ খাইয়া মনে কাণ্ড কীর্তিনি কারণে তিনি ত্রিপুরাসার বুগিমা তঙ্গ সেইভাবে ইতিহাস নরন মাপ খাইগলা নরনে আমলনো ত্রিপুরাসারক বুথার জাগো লাইন সই নাই গুলি খাই বুথার জাগো আপনি কক ছায়া নরনে আমলনো ত্রিপুরাসারনি রাজমালা সক জাগো ত্রিপুরাসারনি ইতিহাস ন হুনানি চেষ্টা খাই জাগো নরনে আমলনো কাইসা কাইসা ত্রিপুরানি ইতিহাস মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট তাবুক যে তংমানি আবনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি বুমুই এয়ারপোর্ট খাই দিহিনাই নরনে আমলনো প্রস্তাবটি সাজাগো কংগ্রেস প্রস্তাবটি সাকা নরক সিপিএম রক সমর্থন খাইগা চুপচাপ নরনে আমলনো রাজবাড়ি নিশিকাঙ্গ ক্ষুদিরাম বসুবাই নিনি তাই খরকসানি মূর্তি আসক রোজাগো পগৈ থাঙ্কে চোখলাক নরনে আমলনো হাজার হাজার বরক বরি রেপ খাইবথার জাগো নরনে আমলনো ত্রিপুরাসার দফানি বাঙ্গৈ মুক্তি নানার বাগৈ কোনো আন্দোলন খাইমিয়া কোনো কক সাইমিয়া এই কংগ্রেস পগৈ থাঙ্কেংলাক আর নরনে আমলনো ত্রিপুরাসারক রেগা বাইনো জীবন খা আই ওয়াইবানো জীবন কাহিনী নাই ওয়ান সংনানি বড়রনে মাইন্ড মেকআপ খাইমা পাইও ও রেগাতেই লেবার গেরি খাইনানি বাদে তাই আবানি সাকাতে স্বপ্ন নগৈ মালিয়া আমহাই চিন্তাধারাও ত্লাং থাঙ্গাচিনি ত্রিপুরাসার ন ত্রিপুরাসা এলাকাকে টাউন নঙै মাংলাক ত্রিপুরাসা গাंके নিনি লিকুর লাইসেন্স নাই মাংলাক ত্রিপুরাসা গাंके পেট্রোল পাম্প খুলক মাংলাক আওয়ান সক মহা চিন্তাধারা 35 বছর নরক ত্লাংই থাঙ্গা ত্রিপুরাসা ব্রেন নরনে আমলন আবঙ্গ বেবাক নরনে আমলন রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরোধিতা খাইনাই কাইসা বাসানি উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া খাইনাই ভাষানি উপর পর্যন্ত বিভেদ খাইজাগো বাংলা বাইশ খাম মাসিনে হিনি নাই তিনি চোর অলটা কোতোয়ালকো দাঁতে হিমাহাই জিতেন চৌধুরী 2019 বিনি এমপি পদ পাইনা সিগাং খাইসা কক সামান্য ডেলি প্রচার খাইলেও লাস্ট কাইসা কক সাইরে ওই নাই খাইমিয়া ফর কাইসা কক সাইরে নাই ক্ষমতা করি ফর কাইসা কক সাইরি নাই ক্ষমতা তংফর 35টা বছর যেটা ত্রিপুরাসার বিরুদ্ধে কাণ্ড কীর্তি খাইমানি ইতিহাস নরক হই খিবিনান চেষ্টা খাইও আগি তামুং খাবো সাইমিয়া কিন্তু মকল বাইথাং আসাই নগৈ নাই তাবক ত্রিপুরাসার যে সকলক মানে মেইন যে দায় ইংকা সিপিএম আবক কিন্তু নগৈ ফাইকাইছি আংতাই ন্যাশনাল পার্টির কক সাইয়া কিন্তু সিপিএম ব ক্ষমতায় তংইনাই ক্ষমতানে অপব্যবহার খাইনাই ত্রিপুরাসারनि বিরুদ্ধে সামুং খাইকাইছি আবানি বাঙি সিপিএম না কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট ইন্ডিয়া ত্রিপুরাও কমিউনাল পার্টি অফ মার্কসিস্ট হিনো কমিউনাল পার্টি অফ মার্কসিস্ট কমিউনাল পার্টি সেই কমিউনাল পার্টি কমিউনাল নাই কমিউনাল এলাকাও সিমিনো বাজেট খাইনাই তিনি যে বিল্ডিং কতর স্নাম রেখা তাই 100 বছর ফান जों আপনার স্লাবনান তুক নাই চিনি রাংবাই ত্রিপুরাসারनि ট্যাক্স রেজাক রাংবাই ত্রিপুরাসারক যে ট্যাক্স রবো ত্রিপুরাসারক বো হাজার হাজার কোটি রাং রো আ কক নরক খুলগৈ সাপাইলিয়া তিনি ও যে বিজেপি রকসন ত্রিপুরাসার থং তোমার সিপিএম রক যে কালচার খাইকলাং মানে সেই কালচার অনুসরণ খাইনা মাই চলাই দङ
যে ত্রিপুরাসান কেন ত্রিপুরাসান মা থাকনাই ত্রিপুরাসান বাজেট কম বারनाय नरक CPM रकाबो सिस्टेम सुनाम कलांगमानि आ सिस्टेम सबायनानि जों चेष्टा खाय दङ आ सिस्टेम नि थेके नंखारनानि जों चेष्टा खाय दङ आर आ चेष्टाओ दै लुनानि चेष्टा खाय दङ जितेन बाबु सं जीवन नरने आमलो गन्दा सराव मेनिनजाइटिस हाजार हाजार थैप्रो नरक त्रिपुरासार थैप्रो समाधान देखायमाका मेलेरिया थैप्रो समाधान देखायमाका दैमा नुया तांगै 35 बছর ताकबो तिनि नरक सावो ए कामी कामियो त्रिपुरा मथा सरकार फेम पर दैमा नुया गाबो तो 35 বছর नरक सुजुग मान थाका 25 বছর एडिसि सुजुग मान थाका आफर तो तैनि अंतत समाधान खायना नांगमाने 35 বছর 25 বছর नरक समाधान खायमालिया आर ताबुक लगा लगा खायदिनि बयनोखो सावो जे मानैनो नरक 35 বছর खायमालिया खायनानि चेष्टाबो खायलिया आमानैनो बयनोखे 2-3 বছরनो साधारण एडिसि बायन खायदिन सावो नर राज्य एडिसि केन्द्र जत सरकार तंगैसे नर खायमालिया आर आपना एडिसिबो त्रिपुरा मथरक त्रिपुरासानि बागै दाबि सानाय आदाय खायनाय समाधान खायनायनि बागै जे चिरिगि तनाय बनखे लग लगसे खायदिनि सावो नर हाय बातपारि कक सावैनाय त्रिपुरासानाव जत समाधान खायमासनाय सावैनाय जों एडिसिबो बुटनाया नरक बिब्रान्त खाय बुजगै दं जों बुट ए मुलेसेनाव जे त्रिपुरासानि समाधान एडिसि बाय अंगिया समाधान खायनायके त्रिपुरासानि एकट खायनाय त्रिपुरासानि दाबि आदाय खायनो नांनाय आ पॉलिसी आ जुक्तिनो नावैसे जों तिनि बुट खायचों कोनो दिन साया जे एडिसिबो एडिसिनि बिसिंते जे रां तमबायनो जथेष्ट नि जों कोनो दिन साया ओ एडिसिनि रां बाय तिनि अ जागावो ओ एडिसिनि रां बाय तिनि अ जागावो तिनि जों अ जागावो सुता बाक खांकेनो उन्नतिंसनि जों कक साया नरक CPM रक ताम खाय नक बाखा सुता बाखा कय बाखा केनो खाकला फुलैनो जों सुता बाखा कय बाखानि बरना सावरेगा लिडार्स नामकेनि जों ता ककनो साया जोंबो तो सुता बागो जोंबो तो कय बागो नरक हाय राज्यनि फान जों माया केन्द्रनि फान माया लिमिटेड रिसोर्स न तैनो जों तो सुता बागो सुतानो बागमान तो जों खाकला फुलैनो सुता बाखानि साया आमाबाय जों हामक्राय माया सिनि थानिबो रांनि क्षमता नांहैनि सावो टैक्सेसनि क्षमता नांहैनि सावो एडुकेशन पावर नांगोन सावो आ सामान्य बास्तवन खाने बांगे आंदोलन खाई दंगो ताबक जेहेतु केंद्र सरकार चनो दाबि रेना हिनि गसेकाबा बरक सय खायजाक बचं धैर्य मुइ नासिंगिसि दंगो या करि तो रियाखो हाल नरत हाल या करि रिनाय हाल एगेनचसे हाल चालनो नायो आमन बागैनो जितेन्द्र चौधरी सनो अजे तंगसामुं जे CPM नि जे अ तंगसामुं थांनाय 35 বছর इतिहास न मुइतो खायै ते वर्तमान एक्टिविटीज न नायनाय बिनि चरित्र न नायनाय जितेन्द्र बाबुनि अजे तंगसामुं ते त्रिपुरासारनि थानसा सबायनाय त्रिपुरासारनि विरुद्ध सामंतानानि जे अचेष्टा न अपचेष्टा न विफल खायना बागै जनगण आपिल खायो ते जितेन्द्र चौधरी न मनोभाव मानसिकता न त्रिपुरासां तो त्रिपुरासारनि विरोधी नीति त्रिपुरासारनि विरोधी मनोभाव न धिक्कार जानो गायसि धिक्कार जानो गायनि तिनि नां अ फेसबुक लाइव फायो हैसि हामबाय बुबाग्रा लं लिप त्रिपुरा मथा लं लिप त्रिपुरासानि दफा थानसा तंगैनाय आयोग लकथं ते त्रिपुरासानि जे एकर्ड खायमानि त्रिपुरासानि जे आंदोलन तंगमानि आमना ते मजबूत खायनाय दाक्तिनो सिनि आंदोलन ते सिनि मान थायनो बास्तवन खायनायनि फाइसिङो जों तरक तरक आगक थांलायनाय अ कगनारगैनो सबानि सिबाय रुबै जत्तनो हामबाय जानो आनि दिनैनि किसिसा बिखुब फेसबुक लाइभ न अर्न मथागो हामबाय लं लिप।